بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہم وطن گوش میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔ جب محبت میڈیا کے بازار میں ناچتی ہے، جب روحانیت سیاست کی سولی چڑھتی ہے، جب حسن و عشق سسٹم سے بغاوت کرتے ہیں، تب دلوں میں آگ بھڑکتی ہے اور آنچ دلوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ شوبز، تصوف، سیاست اور محبت کے درمیان جھولتی دل کو داستان آج مسلسل کابر صدیق۔ ایپیسوڈ 10۔ آپ مجھے ایک بار موقع دے کر تو دیکھیے، سائرہ نے کہا۔ آپ کے کریئر میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ زمان خان نے ٹھکا سا جواب دیا اور اپنی میز پر رکھی چائے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے سائرہ سے کہہ رہا ہوں بس اب جاؤ۔ سائرہ کو اس کا رویہ برا تو بہت لگا، مگر وہ مجبور تھی، اس کو کام کی سخت ضرورت تھی۔ اشراق چینل والوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک ڈرامہ آن ایئر نہیں جاتا تب تک ایک پیسے کی بھی توقع نہ رکھنا۔ ڈرامہ کب آن ایئر ہوگا؟ یہ سمائی تو فائنل ہو چکی ہے، اگلی یا پھر اس سے اگلی۔ تو ہم اتنا انتظار کیوں کریں؟ آپ نے کام پورا لے لیا، رائٹر کو پیسے مل گئے، ڈائریکٹر کو مل گئے، تو میرے بھی دے دے۔ تو اداکاری کے بجائے ڈائریکٹر بن جاتی نا تو پیسے جلدی مل جاتے۔ مگر زرفشا کو تو ساری پیمنٹس مل گئی ہیں۔ کس نے کہا؟ انجم پدوائی بھڑک اٹھا۔ وہ خود کہہ رہی تھی۔ بکواس کرتی ہے ایوی اپنی مارکیٹ بنانے کے چکر میں۔ خیر کچھ تو دلوا دیجئے، مجھے سخت ضرورت ہے۔ اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کی آنکھوں میں موتیا اترا ہے، جلدی آپریشن کروانا ہے۔ یہ لو۔ انجم پدوائی نے 500 کا نوٹ دراز میں سے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ میرے پاس تو بس اتنا ہی ہے۔ سائرہ نے نوٹ کی طرف دیکھا اور پھر پدوائی کی طرف اور نوٹ پکڑ لیا۔ برا مت ماننا، مگر جب اتنی محنت کی ہے تو تھوڑا سا صبر بھی کر لو، دیکھ لینا تمہارا ڈرامہ ہٹ ہو جائے گا۔ تمہاری اداکاری بہت اچھی ہے، مگر تم تو جانتی ہو یہاں سب بس ایک ہٹ کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ڈائریکٹر، رائٹر، ایکٹر، ہر وہ شخص جس کے ساتھ ٹر لگا ہوا ہے نا، بس ایک ہٹ کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو خیر چائے پیو گی؟ پہلے بات تو مکمل کر لیں۔ اور کبھی کبھی تو ساری زندگی ایک ہٹ کے انتظار میں گزر جاتی ہے۔ سائرہ میری ایک بات یاد رکھنا، یہاں اس فیلڈ میں موقع شناس ہونا بڑی بات ہے۔ بس ایک چانس ہوتا ہے اور قسمت کی تاریکی کامیابی کی روشنی میں بدل جاتی ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ۔ چائے منگوا رہے تھے نا؟ ہاں ہاں، پدوائی نے کہا اور قریب سے گزرتے ہوئے اسسٹنٹ کیمرہ مین سے بولا، جا ذرا بھاگ کے 2 کپ چائے کے لے کر آ، اور ساتھ میں بسکٹ بھی۔ اچھا جی۔ وہ کمرے سے واپس پلٹ گیا۔ آپ بھی تو رائٹر ہیں، پھر آپ کا آن ایئر کیوں نہیں جاتا؟ اب اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں نے کون سا لطیفہ سنا دیا آپ کو؟ اسی وقت شہزاد رضا اندر داخل ہوا۔ وہ شوبز کا ہٹ رائٹر تھا، اس کے کئی ڈرامے پے در پہ ہٹ ہوئے تھے، ہر پروڈیوسر اس سے لکھوانے کے چکر میں رہتا تھا۔ انجم پدوائی صاحب پیارے کیسے ہیں آپ؟ شہزاد رضا اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کبھی ہم پر بھی نظر کرم کر دیا کریں۔ اچھا؟ پدوائی نے اس کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھا اور بڑے اطمینان سے کہا، رضا صاحب ہم نظر کرم کریں گے یا آپ؟ اب تو بس آپ ہی آپ ہیں۔ شہزاد رضا ہنسنے لگا۔ پدوائی نے پوچھا، چائے منگواؤ؟ نہیں، ابھی ارسل صاحب سے میٹنگ ہے، ان کو نئی سٹوری پر 1 لائنر دینا ہے۔ کمال کی سچویشن ہے۔ ہاں بھائی، اب ہم جیسوں کو کون گھاس ڈالے گا؟ ارے ایسی کیا بات کر دی آپ نے؟ ہم ہیں نا آپ کے قدردان۔ چھوڑیں سب، پہلے سیریل کی مٹھائی ابھی تک آپ پر ڈیو ہے۔ پدوائی نے فوراً ہی شکوہ کیا۔ ارے واقعی معاف کیجیے گا، مٹھائی میں لانا بھول گیا، یہ لیجیے، آپ اپنی پسند کی مٹھائی منگوا لیجیے گا۔ شہزاد رضا نے جیب سے پرس نکالا اور 5000 کے 4 نوٹ نکال کے پدوائی کی جانب بڑھا دیے۔ اس نے بڑی پھرتی سے نوٹ اچک کے جیب میں رکھ لیے۔ ذرا ان کو بھی مٹھائی کھلائیے، کل یہ بھی آپ کو مٹھائی کھلائیں گی۔ نعمان رضا کی ڈرامہ سیریز کی سائیڈ ہیروئن ہے، بڑا جاندار رول ہے ان کا، بس آنر ہونے کی دیر ہے، دیکھیے گا کیسی گڈی چڑھتی ہے پھر ان کی۔ پدوائی نے سائرہ کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا یہ تو خوشی کی بات ہے۔ شہزاد رضا نے اس کو غور سے دیکھا اور پرس میں سے 500 کا نوٹ کھینچا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں شہزاد رضا جی؟ پدوائی نے فوراً ٹوکا۔ اچھی مٹھائی 900,000 سے کم کلو نہیں ہے، 2 کلو مٹھائی تو ہو آپ کی طرف سے، کل کلا آپ بھی ان کے لیے کردار لکھ کے منت سماجت کر رہے ہوں گے۔ پدوائی کے انداز میں شگفتگی تھی۔ شہزاد رضا نے 2000 روپے نکالے اور اس کے سامنے رکھ دیے۔ مخاطب اس نے سائرہ کو پھر بھی نہیں کیا۔ سائرہ کو سخت غصہ آیا، مگر پدوائی کی وجہ سے خاموش رہی۔
भाई मुझे अरसल साहब को वन लाइनर देना है। शहजाद रजा ने उठते हुए कहा और खड़ा हो गया, मगर वो गया नहीं, वहीं खड़ा रहा। पिदवाई ने उसकी तरफ देखा और अपना फोन निकाला और शहजाद रजा की तरफ देखकर बोला, ये साला फोन भी पुराना हो गया, टच सिस्टम खराब हो गया, कभी कभी मैसेज पास ही नहीं होते। कल तो आएंगे ना आप? हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे लिए एक नया अच्छा सा मोबाइल लेते आएगा। और ये लीजिए, ये मैसेज तो गया, कहीं ऐसा ना हो सॉफ्टवेयर उड़ जाए और सब का सब जाया हो जाए। शहजाद रजा ने अपना फोन निकाला। सायरा ने देखा वो नए मॉडल का था और कम से कम 2 लाख का तो रहा होगा। शहजाद रजा ने मैसेज देखा और बोला, जी हाँ कल आऊंगा तो लेता आऊंगा। वो तेजी से चला गया। सायरा के सामने अभी तक 1000 के 2 नोट पड़े हुए थे। पिदवाई बोला, रख लो, एक बात पूछूं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। वो खुले डुले अंदाज का बंदा था, बोलते वक्त किसी का लिहाज नहीं करता था। चैनल के दफ्तर में उसको खासी अहमियत हासिल थी। ओहदा उसका स्क्रिप्ट एडिटर का था। बकौल पिदवाई, जिस तरह बिगड़ा हुआ गुलकार कव्वाल बन जाता है, इसी तरह कुचला हुआ राइटर स्क्रिप्ट एडिटर बन जाता है। ये शहजाद साहब आपको पैसे क्यों देकर गए हैं? आप रिश्वतखोर तो नहीं लगते? मैं रिश्वतखोर नहीं, असल खोर हूँ। पिदवाई ने कहका लगाया, मैं जिस मुसव्विदे को हाथ लगा दूं ना वो हिट हो जाता है। आप बना रहे हैं मुझे, साफ साफ कह देना कि टालना है। सुनो, पिदवाई ने चाय की प्याली अपनी तरफ खिसकाई, दराज में से बिस्किट का पैकेट निकाला और रैपर फाड़ते हुए बोला, एक वक्त था जब मैं भी अपने लिखे हुए मुसव्विदात बगल में दाबे चैनलों के चक्कर लगाया करता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ जब मेरे घर में पहला बच्चा होने वाला था। बीवी के साथ कुछ ऐसी पेचीदगी हो गई थी कि डॉक्टरों ने कह दिया था बच्चा बड़े ऑपरेशन से होगा। मेरे पास पैसे नहीं थे और ऑपरेशन के लिए 60,000 रुपए की जरूरत थी। मैं यही इसी दफ्तर में बैठा हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरी जगह वो थी जहां आज तुम बैठी हो, मांगने वाली जगह। पिदवाई ने चाय का लंबा घूंट लिया, पूरा बिस्किट मुंह में डाला और कचर कचर चबाकर चाय का घूंट लेकर बिस्किट हलक से नीचे उतारा। यहाँ एक बड़े राइटर बैठे हुए थे, बड़ा नाम था उनका। वो मीटिंग के लिए आए हुए थे। मुझे देखा तो मुझसे मुसवदा लेकर वर्क गर्दानी करने लगे। चंद सफात पढ़ने के बाद वो बोले, बहुत अच्छा लिखा है, क्या किसी चैनल को दिया? उन दिनों चैनल ही हुआ करते थे, मीडिया हाउस की तरह तो अब चलती है। मैंने कहा, नहीं अभी तक तो किसी को नहीं दिया। अभी बात हो ही रही थी कि अरसल साहब आ गए। वो अंदर चले गए और मुझे कह गए, जाना मत, मैं भी आता हूँ। जरा देर बाद वो मीटिंग करके आए और मुझसे कहने लगे, तुम इस मुसव्विदे की क्या कीमत लोगे? मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं कौन सा सौदागरी करने आया था, मगर बहरहाल पैसों की जरूरत तो थी। मैंने फौरन कहा, 60,000 से कम तो नहीं लूंगा। अच्छा, क्या यह मुकम्मल है? हाँ, मगर इसको बढ़ाया जा सकता है। वो राइटर ही क्या जो अपने ही लिखे को बढ़ा ना सके? फिर ड्रामा तो नाम ही डिमांड पर सीन क्रिएट करने का है। 60,000 ही क्यों? उन्होंने दिलचस्पी से पूछा। मेरी बीवी का ऑपरेशन है, पहला बच्चा होने वाला है, इससे कम में गुजारा नहीं होने वाला। मैंने साफ साफ कह दिया। वो मुझे कार में बिठाकर बैंक ले गए और मुझे 60,000 नकद सिक्का राजुल वक्त अदा कर दिया। मैंने ममनूनियत भरे लहजे में कहा, मैं इस नेकी को कभी नहीं भूलूंगा। अरे भाई, नेकी काहे की? मैंने मुसव्विदा खरीद लिया, तुमने अपनी जरूरत पूरी कर ली। सीधी सीधी तलब और रसद की कहानी। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि मुसव्विदा तुमसे खरीद लिया, अब मैं जानू और मेरा काम, जिस नाम से चाहे टेलीकास्ट हो। तुम्हें तो मजदूरी मिल गई ना? मुझे मंजूर नहीं, मैं अपना नाम इस तरह गुमनाम नहीं करना चाहता। ओके, ये लो अपना मुसव्विदा और मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। तुम राजी नहीं तो सौदा पक्का नहीं। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं 10-15 दिन में खुद ही लिख लूंगा। मुझे तो बस अपना वक्त बचाना था। 60,000, पहला बच्चा, बीवी का ऑपरेशन और मेरी बेबसी, उन सब ने मिलकर फैसला उनके हक में कर दिया और मैं 60,000 रुपए लेकर अस्पताल चला गया। पिदवाई गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। फिर ड्रामा टेलीकास्ट हुआ? हाँ, जबरदस्त हिट हुआ, शानदार रेटिंग के साथ। 60 किस्तें चली, 38 से 42 मिनट की। एक किस्त के 50,000 लेते थे वो। अच्छा, इतना अच्छा लिखा उन्होंने, मगर आइडिया तो आपका था। आइडिया? 50,000 वो लेते थे एक किस्त का और मुझे वही किस्त लिखने का देते थे 10,000। हफ्ते में 3 किस्तें चलती थी, महीने की 12 या 13 किस्तें बन जाती थी, यानी 1,30,000। कौन नौकरी देता है इतने पैसों की? मैंने सौदा मंजूर कर लिया और घर बना लिया। किराए से जान छूट गई। यहाँ पर नजर आने वाला नाम बिकता है, दिखाई देने वाली शक्ल बिकती है, और बस मैंने अना को पसे पुश रखा और माशी मसाइल को अवलियत दी। तो क्या बुरा किया? जब आप इतना जबरदस्त दिख लेते हैं तो फिर आपके नाम से टेलीकास्ट क्यों नहीं होता कुछ? कैसे आएगा? कदवाई पर कौन पैसे लगाएगा? लोग तो पैसा लगाते हैं बड़े नामों पर। पहला सवाल ही यही होता है कि कौन बना रहा है।
کون لکھ رہا ہے, کون سی لڑکی ہے. بس اس کے بعد کہانی ختم ہو جاتی ہے. شوبز کی دنیا میں اتنا پرانا ہونے کے باوجود اب بھی نیا ہوں. سب جانتے ہیں میرے قلم سے لفظ بولتے ہیں, جملے زندگی پاتے ہیں, مگر اس میں زندگی کی روح دوسرے کا نام پھونکتا ہے. وہ جو شیکسپیئر نے کہا تھا نا, نام میں کیا رکھا ہے, وہ سب سے بڑی بکواس ہے. سب کچھ نام میں ہی رکھا ہے. یاسمین کو گلاب کوئی نہیں کہتا, سورج کو چاند کوئی نہیں مانتا. حتیٰ کہ گرہن بھی لگ جائے تب بھی سورج سورج اور چاند چاند ہی رہتا ہے. قدوائی کی باتوں میں تلخ سچائی تھی. سائرہ خاموش بیٹھی چائے ختم کرتی رہی. اچھا میں چلتی ہوں, اگر جلدی گھر دے جانا تو زمان خان سے مل لو. سرد خشک مزاج بندہ ہے, اگر اس سے تمہاری کوئی بات بن گئی تو کام مل جائے گا. اس کا میڈیا ہاؤس نام بنا رہا ہے. قدوائی نے صلاح دی اور ساتھ ایک کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا. یہ تو بڑی دور ہے, رکشے کا کرایہ ہی 400-500 بن جائے گا. سائرہ نے کارڈ پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا, موٹر سائیکل پر چلی جاؤ. ابھی جو لڑکا چائے لے کر آیا تھا وہیں جا رہا ہے. اس کا بھائی وہاں کیمرہ مین ہے, تمہیں ساتھ لے جائے گا. تمہارا ایک طرف کا کرایہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے, چلی جاتی ہوں. سلیم, سائرہ کو ساتھ لیتے جانا. قدوائی نے وہیں سے آواز لگائی. جی سر, آ جائے میڈم, سلیم نے جواب دیا. سائرہ اٹھ گئی اور سلیم کے ساتھ زمان خان سے ملنے پہنچ گئی. زمان خان تھا کہ اس کو کھانسی نہیں ڈال رہا تھا. اس نے صاف کہہ دیا کہ تمہارے کریڈٹ پر کچھ نہیں. اچھا. سائرہ مایوس ہو کر اٹھ گئی. ارے تم یہاں؟ سائرہ نے اچانک آواز پہ رک کے دیکھا. اس کے سامنے تحسین جمال کھڑا تھا. آپ یہاں؟ سائرہ نے حیرت سے کہا. تحسین جمال اشراف والوں کے پاس ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی تھا. کمال کے اینگل لیتا تھا. آپ یہاں کیسے؟ سائرہ نے مسکرا کر کہا. شوبز نے اسے اتنا تو سکھا دیا تھا کہ اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے میں ہی عافیت ہوتی ہے. ہاں, میں یہاں بھی کام دیکھ رہا ہوں. اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں زمان صاحب سے ملنے آئی تھی, مگر یہ تو مجھے گھاس ہی نہیں ڈال رہے. ارے زمان خان, کیا غضب کر رہے ہو؟ یہ لڑکی کمال ہے, کمال. کیا اسکرین لک ہے اس کی؟ دھماکے دار انٹری ہونے والی ہے اس کی. اچھا. زمان خان سیدھا ہو کے بیٹھ گیا. مجھے تو انہوں نے کچھ بتایا نہیں. ارے بتانے کی نہیں, دیکھنے کی چیز ہے. غضب ہے, کمال ہے. اسے میری آنکھ سے دیکھو, تحسین جمال کی آنکھ سے. یہ دیکھو. تحسین نے اپنا موبائل فون آن کر کے زمان خان کے سامنے رکھ دیا. سائرہ نے تجسس سے آگے جھک کر دیکھا. یہ وہی ڈرامہ تھا جو اشراف والوں نے ابھی آن ایئر کرنا تھا. ذرا دیکھو تو صحیح, تحسین نے کہا. تو زمان خان پوری دلچسپی سے اسکرین کو دیکھنے لگا. سائرہ نے فون کی اسکرین سے نظریں اٹھا کے زمان خان کی طرف دیکھا. اس کی آنکھیں چمک رہی تھی. اس نے 2-3 مرتبہ ریپلے کر کے دیکھا. پھر تحسین سے بولا, جاؤ اس کو اسٹوڈیو لے جاؤ. چلو آؤ. تحسین نے اسے اشارہ کیا. لیلا سے کہنا اس کا میک اپ کر دے, پھر مجھے دکھاؤ. زمان خان نے ہدایت دی. اس دوران اس نے سائرہ کی طرف قطعاً توجہ نہیں دی تھی. تحسین سائرہ کو لے کر اندر چلنے لگا. تم نے اپنے ڈرامے کے پروموز نہیں دیکھے؟ نہیں, مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ پروموز بن چکے ہیں. ہاں, آن ایئر سے پہلے دیتے نہیں ہیں. تم میک اپ کروا لو, اگر بھوک لگی ہو تو کچھ اسنیکس وغیرہ لے لو. خالی پیٹ فریشنس نہیں آتی. اسی وقت ایک بوٹے قد کی لڑکی ان کی طرف آئی. اس نے سائرہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. مجھے پہچانا؟ میں لیلا, میک اپ آرٹسٹ. تمہارا میک اپ میں نے کیا تھا شاپ میں. اچھا سوری, میں تمہیں پہچان نہیں سکی. ہاں ایسا ہو جاتا ہے, یہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانتا, سب اپنی اپنی دوڑ میں لگے رہتے ہیں. آج تو تمہیں ایسا بنا دوں گی نا کہ کمال ہو جائے گا. تھیم کیا ہے ویسے؟ اس نے تحسین سے پوچھا. تحسین نے غور سے سائرہ کی طرف دیکھا اور بولا, اپسرا, جنت سے آئی ہور, سر سے پاؤں تک حسن و دلکشی کا مرقع, ایک نگاہ پڑے تو پلٹ نہ بھول جائے, سر سے پاؤں تک رانائی کا پیکر. اس نے سر سے پاؤں تک سائرہ کو دیکھا. وہ لائٹ سینڈل پہنے ہوئی تھی. تمہارے گورے پاؤں بڑے خوبصورت ہیں. جھیل کنارے پانی میں پاؤں ڈالے ایک ہور پانی اچھال رہی ہے, پانی موتیوں کی صورت اڑ رہا ہے. بس بس کافی ہے, لیلا نے کہا. مگر 3-4 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے. کوئی پرواہ نہیں. سائرہ, تمہیں تو کوئی پرابلم نہیں؟ تحسین نے پوچھا. بالکل نہیں, میں گھر فون کر دیتی ہوں, بس آپ مجھے ڈراپ کروا دیجیے گا. اوکے ڈن. تحسین واپس مڑ گیا. لیلا سائرہ کے چہرے کا جائزہ لینے لگی. اب تو سب کچھ کروما پر شوٹ کر لیا جاتا ہے, اس کے بعد مکسنگ کر کے ایک نیا تمثیل تخلیق کر لیا جاتا ہے. 4-6 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے لگ گئے. زمان خان کی عادت تھی کہ جب اس کو کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو پھر وہ وقت کی پرواہ نہیں کرتا تھا. جب رات گئے وہ گھر جانے کے لیے نکلنے لگی تو زمان خان موجود تھا. وہ عموماً ریسپشن کے پاس ہی بیٹھا کرتا تھا. شہر میں 5-7 اسپاٹ پر مشتمل اس کی باربیکیو چین تھی, جس کے ہر اسپاٹ کی آمدنی 5-6 لاکھ تھی. شوبز اس کا خواب تھا, پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی. اس نے تحسین جمال سے کچھ کہا. تحسین نے سر ہلایا اور جب وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تو تحسین نے 10,000 کی 100 والی گڈی اس کی گود میں رکھ دی. خوش قسمت ہو تم,
زمان خان نے تمہیں قبول کر لیا. وہ جس کو بھی اپنے میڈیا ہاؤس کا حصہ بناتا ہے اس کی ابتدا 100 روپے والے نوٹوں کی گڈی سے کرتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ سرخ رنگت میری کامیابی کی علامت ہے. مجھے کب دیکھنے کو ملے گا؟ 2-3 دن تو لگ جائیں گے فائنل ہونے میں. وہ مجھے اشراق والوں کو پرومو بھیج دینا. اوکے, مگر کسی کو دینا مت, بالکل بھی شیئر مت کرنا. شیئر تو کسی سے نہیں کروں گی, بس امی کو دکھاؤں گی, وہی تو میری دوست ہے. اوکے. تحسین نے جواب دیا اور واپس پلٹ گیا. سائرہ نے ڈرائیور کو پتہ بتایا. ڈرائیور نے لوکیشن فون میں مینج کی اور گاڑی سٹارٹ کر دی. یہ نئے ماڈل کی کرولا تھی. کیا یہ زمان صاحب کی کار ہے؟ نہیں جی, یہ تو چینل کے مہمانوں کو لانے لے جانے کے لیے ہے. زمان صاحب کی تو پورشے ہے, بڑی مہنگی گاڑی ہے جی. اچھا, راستے میں کسی ٹیک اوے پہ روک لینا, مجھے کھانے کے لیے کچھ لینا ہے. سائرہ جب گھر پہنچی تو بہت خوش تھی. اسے بار بار قدوائی کی بات یاد آ رہی تھی. موقع ایک بار ضرور ملتا ہے, اس موقع کو ضائع مت کرنا. واقعی, سائرہ نے سوچا, قسمت کی دیوی کیسے بند دروازے کھولتی ہے. ابھی اتنی اتاولی نہ ہو سائرہ. اس کے اندر سے آواز آئی, ابھی تو بس انتظار ہے, کوئی وعدہ, کوئی بات نہیں, کوئی ڈرامہ, کوئی اسکرپٹ نہیں ہے سامنے, دھیرج رکھ. لیکن سائرہ کو زمان خان کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ اس نے کچھ سوچ لیا ہے, کہیں پر کچھ اس کے لیے موجود ہے, ورنہ بقول تحسین جمال وہ اس کو سرخ خوش قسمت نوٹوں کی گڈی نہ دیتا. سائرہ گھومتے ہوئے پنکھے کو دیکھنے لگی. اس کی گھوں گھوں کی آواز سے وہ اکثر آوازیں ملاتی رہتی تھی. کبھی پنکھے کی گھوں گھوں ہوں ہوں میں بدل جاتی, تو کبھی گھوں گھوں دل دھڑکنے کی صدا بن جاتی. اگر سوچو تو ایک ہی آواز کے کتنے سرتال ہوتے ہیں. اسی لیے موسیقی اور محبت کبھی پرانے نہیں ہوتے. وہ سہانے سپنے میں گھری سو گئی. ایڈ ایجنسی کے نعمان رضی نے بڑی حیرت سے احمد علی اختر کی باتیں سنی. اس کے بتائے سلوگن کے حوالے سے بات چیت کی. اس وقت سپہر کے 4 بج رہے تھے. احمد علی نے شاوا دورانی کے فون منقطع ہوتے ہی ایڈ ایجنسی کے نعمان رضی کو بلا لیا تھا. میرے پاس صرف 3 دن ہے اور مجھے یہ کیمپین چوتھے دن آن ایئر چاہیے. یہ تو بڑا کم وقت ہے. نعمان نے احتجاج کیا. اتنے کم وقت میں کاپی رائٹنگ, سٹوری بورڈ, لوکیشن, یہ سب کیسے مینج ہوگا؟ پھر تمہاری اتنی بڑی ایجنسی میں بیٹھی تمہاری ٹیم جھک مارتی ہے کیا؟ جو یہ نہیں ہو سکتا تو کچھ نہیں ہو سکتا. کس بات کے تم لوگ لاکھوں لیتے ہو, ایک ایک لائن کے ہزاروں روپے چارج کرتے ہو. یہاں تمہیں سب کچھ تیار مل رہا ہے, بس مینج کرنے کی دیر ہے. جی ٹھیک ہے, نعمان رضی نے نرمی سے کہا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کلائنٹ آلویز رائٹ ہوتا ہے, چاہے وہ صحرا میں چائے کا ڈھابا ہی لگانے کا کیوں نہ سوچ رہا ہو. وہ خود ہی مسکرا دیا. کیا بات ہے, کس بات پہ مسکرا رہے ہو؟ میری پریشانی پر یا؟ ارے نہیں نہیں, میں تو یہ سوچ کے خوش ہو رہا ہوں کہ آپ فارم میں آ گئے. یقین مانیے ہم سب بہت پریشان تھے. آپ کا کروڑوں کا اسٹاک ڈمپ ہو گیا تھا. ہاں ٹھیک کہتے ہو, سیزن نکلا جا رہا ہے, حالات سے لڑنا پڑتا ہے. دل برداشتہ ہونے سے کام بہتر تو نہیں ہو جاتا. بالکل صحیح فیصلہ کیا آپ نے. میں آج رات ہی 11 بجے تک کچھ چیزیں فائنل کر کے آپ کو میل کر دوں گا تاکہ آپ رائے دے سکیں. اگر آپ جلدی سو جاتے ہیں تو پھر کل صبح صحیح. بالکل نہیں, میں منتظر رہوں گا, بلکہ رات تو میں شاید فیکٹری میں رہوں. بہرحال تم سے رابطہ مسلسل رہے گا. تم ان لائنز پر کام کرو اور ہر اہم چینل کو ٹائم سلاٹ میں ایڈجسٹ کرنے کا بندوبست کرو. مجھے ہر طرف ہر چینل پر شیری گل چاہیے. بالکل ایسے ہی ہوگا, نعمان رضی نے کہا اور ہاتھ ملا کے رخصت ہو گیا. احمد علی نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہہ دیا اور کپڑے بدل کر فیکٹری روانہ ہو گیا. اس نے متعلقہ افراد کو فوری طور پر فیکٹری پہنچنے کا حکم دے دیا تھا. پیسہ اور ٹیم ہو تو پھر کام ہونے میں دیر نہیں لگتی. فہد ملک نے شیری گل کی بیٹ پر کام کرنے والے دونوں رپورٹرز کو بلا لیا. انہیں بڑی حیرت ہوئی کیونکہ فہد ملک چینل کا مالک تھا اور ہفتوں مہینوں اس کا عام ملازمین سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا. وہ دونوں جب فہد ملک کے دفتر پہنچے تو ڈائریکٹر کرنٹ افیئر اور ڈائریکٹر شوبز وہاں پہلے سے موجود تھے. انہیں دیکھتے فہد ملک نے کہا, تمہیں فوراً شیری گل کے فالو اپ پر لگ جانا ہے اور اس کے متعلق کوئی فرد جو ذرا بھی اس کو جانتا ہو, اس کا ملنے جلنے والا ہو, چاہے سچا ہو یا جھوٹا, اس کو بلاؤ اور دیکھو کہ متعلقہ پولیس اور CIA والے کہاں تک پہنچے. ان سے ٹاک شوز کے لیے بیپرز لو. اور تم دونوں, اس نے دونوں ڈائریکٹرز کو مخاطب کیا, شوبز کو کرنٹ افیئر سے اس طرح منسلک کرو کہ لوگوں کو شیری گل اس ملک کا سب سے اہم مسئلہ معلوم ہو. ہر ایک آدمی کو معلوم ہو جائے کہ شیری گل کیسی ہے, کہاں ہے. پورا ملک اس کو ڈھونڈنے میں لگ جائے. وہ ہر جگہ چائے کے تھڑے, کلچے نان والے, شربت والے, موچی, ہیئر کٹنگ سلون, ہر جگہ موضوع گفتگو ہو. یہ کیمپین کتنے دن کی ہے؟ کرنٹ افیئر کے ڈائریکٹر نے پوچھا. جب تک شیری گل کا پتہ نہیں چل جاتا. وہ ہمارے ملک کی فنکار ہے, ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, وہ ہماری ثقافت کا چہرہ ہے. لو جی, اپنے سر نے تو ہمیں سلوگن ہی دے دیے, شیری گل ہماری ثقافت کا چہرہ. واہ, ایک کلچرل گاؤں کا سین اور طلوع ہوتے سورج کی کرنیں.
जिस लस्सी बिलोती लड़की के चेहरे पर पड़ रही होंगी। कैमरा जब आहिस्ता आहिस्ता जूम करके आए तो वो शीरी गुल का चेहरा हो, मगर शीरी गुल है कहाँ, और फिर उसका चेहरा? शोबिस डायरेक्टर बेसाख्ता बोला। फहद मलिक ने बड़ी मुश्किल से मुंह पर आई गाली रोकी और बोला, तुम चैनल पे काम करते हो और तुम्हें फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर का जरा पता नहीं? सॉरी सर। करंट अफेयर के डायरेक्टर ने उसकी तरफ मलामत आमेज निगाहों से देखा और नंबर बनाने के सुनहरी मौके से फायदा उठाते हुए कहने लगा, सर यू डोंट वरी, मैं शीरी गुल के एड्स और इंटरव्यू में से सब मैनेज कर लूंगा। गुड। मैं चाहता हूँ कि शीरी गुल लोगों के जहन से एक लम्हे के लिए भी महव ना होने पाए। ऐसे ही होगा क्या? दूसरे चैनल पर भी सब चलने वाला है? करंट अफेयर के डायरेक्टर ने पूछा। मैं दूसरे चैनल्स की ताकत झांकी करता हूँ क्या? मुखबिर भर्ती किया मैंने सब जगह, तुम किस काम के? करंट अफेयर्स का शोबा संभाले बैठे हो और तुम्हें अपने इर्द गिर्द का कुछ भी पता नहीं? शोबिस डायरेक्टर ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की और दोनों रिपोर्टर्स की तरफ देखा। वो भी बमुश्किल हंसी जब्त किए हुए थे। फहद मलिक के सामने बैठना आसान नहीं था। पल में तोला पल में माशा हो जाना उसकी आदत थी। कब मेहरबान हो जाए और कब किसी मामूली सी बात पर आग बबूला हो जाए, उसके मिजाज आशना भी नहीं जानते थे। और तुम दोनों, क्या नाम है तुम्हारे? फहद ने रिपोर्टर्स की तरफ उंगली से इशारा किया। सलीम। जी अफजल। मुझे शीरी गुल पर 30 सेकंड से 2 मिनट के न्यूज पैकेजेस चाहिए, समझे? जी बेहतर। ओके। फहद ने मीटिंग खत्म होने का इशारा किया। वो चारों उठ के बाहर आ गए। बाहर आकर करंट अफेयर के डायरेक्टर ने पूछा, खैरियत तो है? या अचानक बासी कड़ी में उबाल कैसे आ गया? पता नहीं। शोबिस के डायरेक्टर ने कंधे उचकाए और सलीम अफजल की तरफ मुंह करके पूछा, तुम लोग को कुछ मालूम है? सलीम बोला, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मालूम। मैं तो साल भर की मुलाजमत में आज पहली बार फहद साहब के कमरे में दाखिल हुआ हूँ और मैं भी कई महीनों के बाद मिला हूँ। उनको तो हमारे नाम तक नहीं मालूम। अफजल बोला, हाँ। शोबिस के डायरेक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा ही है। बॉस की अगाड़ी अच्छी ना पिछाड़ी, दूर ही रहना चाहिए। ये अगाड़ी पिछाड़ी क्या होती है? सलीम ने हैरत से पूछा। अबे जाहिल, चैनल में काम कर रहा है, कुछ पढ़ा लिखा भी कर। अफजल ने गुस्से से कहा, इंटर किया मैंने, जाहिल नहीं हूं मैं। अफजल हंसने लगा और सलीम को समझाते हुए बोला, सर का मतलब है फहद सर की गाड़ी के आगे पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए। उस समय हो तो रिवर्स में दबा देंगे या फ्रंट से कुचल देंगे। क्यों, मैंने सही समझा ना? अफजल ने दांत निकाले। शोबिस डायरेक्टर ने दोनों की तरफ देखा और आहिस्ता से कहने लगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लो जी, अब कौन मर गया, कौन टपक गया? करंट अफेयर्स के डायरेक्टर ने चौंक कर पूछा। शोबिस के डायरेक्टर ने भन्ना कर उन्हें देखा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सायरा बहुत खुश थी। सुबह उठते ही जैसे ही उसने मोबाइल ऑन किया तो तहसीन का मैसेज था, शानदार, और साथ में उसकी तस्वीर थी। सायरा चंद लम्हे मबहूत तस्वीर देखती रही। क्या ये मेरी तस्वीर है? शानदार एंगल और भरपूर मेकअप ने उसको मुकम्मल बदल दिया था। अम्मी देखे मेरी तस्वीर। वो खुशी से भागती हुई मां के पास पहुंची। कैसी लग रही हूं मैं? बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। अल्लाह नजर बद से बचाए। ऐसी तस्वीरें सबको मत दिखाया करो, नजर लग जाती है, अम्मी ने सादगी से कहा। उनके लहजे में ममता भरी तशवीर शामिल थी। अम्मी, भला ये क्या बात हुई? ये तस्वीर तो शायद किसी ऐड में शामिल होगी और जब ये ऐड टीवी पर चलेगा तो सारी दुनिया देखेगी। सायरा को माँ की सादगी पर बड़ा प्यार आया था। जब पहली मर्तबा सायरा ने पूछा था, अम्मी मैं टीवी में काम कर लूं, लोग क्या कहेंगे? क्यों, लोगों को हमारी गुजर बसर की परवाह है? हमारे फाके किसी को याद नहीं। भैया तो बॉस की बेटी के साथ शादी करके कनाडा चले गए और हमारे लिए ईद बकरीद पर खैरियत का फोन भी नहीं। तो फिर अम्मी लोगों का क्या डर? चलो भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। जब जवान बेटा ना रुका तो बेटी पर क्या जोर। सायरा माँ की बात सुन के खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद उसने तहसीन जमाल को फोन किया। तहसीन ने छूटते ही पूछा, कैसी लगी तस्वीर? बहुत अच्छी। जमान खान को भी बहुत अच्छी लगी। बस कल तक तुम्हारा एड फाइनल हो जाएगा। तुम्हारे लिए वॉइस ओवर फहमीदा कर रही है। क्या कमाल की आवाज है। अच्छा वो मैं उनसे मिली तो नहीं हूँ, लेकिन कमाल की आवाज है। इतनी हसीन आवाज के मालिक से मुझे मिलवाएगा जरूर, मैं देखना चाहती हूँ। तहसीन गुनगुनाया। है गवाह के कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। क्या मतलब? इस शेर का मतलब क्या है? यही कि जब मिलोगी तो पता चल जाएगा। खैर छोड़ो, आज क्या कर रही हो? कुछ नहीं, घर में कुछ चीजें खत्म हो गई हैं, वो लाऊंगी और अम्मी से बातें करूंगी और सोचूंगी। अच्छा, क्या खूबसूरत लड़कियां सोचती भी हैं? हाँ, अगर ना सोचे तो फिर मर्दों को तिकनी का नाच कैसे नचाएंगी? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर औरत की उंगली होती है, जिस पर वो बड़े से बड़े बहादुर मर्द को भी नचा लेती है। खैरियत तो है? आज बड़े चार्ज लग रहे हो।
कुछ नहीं, बस बोरियत ही है, हर तरफ यकसानत के सिवा है ही क्या। तो फिर जिंदगी में तब्दीली ले आओ, शादी कर लो, फिर मजीद बोरियत होगी। अभी एक नाश्ता बनाना पड़ता है, फिर 2 का बनाना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे। बातें बनाना तो आप पर खत्म है, तुम इस बेचारगी को बातें बनाना कहती हो, हालांकि तुम खुद बनी बनाई कुदरत की तस्वीर हो, जो देखेगा मबहूत हो जाएगा। बस बस, इन बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। पता नहीं कितनी लड़कियों को डायलॉग मार चुके होंगे आप। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? वैसे तुम्हारा नंबर 136वां है। अरे हम सच भी बोलते हैं तो होता नहीं यकीन, वो झूठ भी बोले तो कर लेते हैं यकीन। यकीनन ये शेर भी आपने अभी अभी गढ़ा होगा। यकीन करो, तुमने सच कहा है। अच्छा, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, जब फाइनल हो जाए तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। सायरा बड़े खुशगवार मूड में थी, ना जाने कि उसका दिल गवाही दे रहा था कि अब किस्मत का बंद दरवाजा खुलने वाला है। गहरी तारीकी और मायूसी की दबीज तह छट जाएंगी और उसके नाम का सितारा जगमगाने लगेगा। वो गुनगुनाते हुए घर के कामों में मसरूफ हो गई। इसके साथ ही एपिसोड 10 का अख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए एपिसोड 11 समाप्त फरमाएं।